கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, அன்பின் ஆண்டவரும் அருமை இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன். எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, இன்றும் இந்த அதிகாலை ஜப வேளையிலே ஒரு வல்லமையான விசுவாசமுள்ள ஜபத்தை ஏறெடுக்க போகிறோம். நிச்சயமாக இந்த ஜபத்திலே கலந்து கொள்ளுகிற நீங்கள் நிச்சயமாக எந்த வியாதியில், வருத்தத்தில், எந்த வலி வேதனைகளில் இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றிலும் இருந்து கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பார். நீங்கள் விடுதலை அடைவது நிச்சயம். வேதத்திலே இப்படியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இயேசு கிறிஸ்துவின் தழும்புகளினால் சுகமானீர்கள். என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நன்றாய் கவனியுங்கள். கர்த்தர் இப்படியாய் சொல்லுகிறார், பாருங்கள், நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர், நானே உனக்கு சுகம் தருகிறவர். நன்றாய் கவனியுங்கள். அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் உறவினர்களோ அல்லது நீங்களோ யாருக்கு வியாதி இருந்தாலும் சரி, வியாதியும் வலியும் உபத்திரவமும் இருக்கிறவர்கள் நிச்சயமாய் கவனியுங்கள். இந்த ஜப வேளையிலே ஒரு மகா பெரிய விடுதலையை நீங்கள் உணர்வீர்கள், அதை பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இந்த ஜபத்தின் முடிவிலே நீங்கள் நிச்சயமாய் ஹல்லேலூயா அநேக அற்புத சாட்சிகளை நேரில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். அநேக அற்புத சாட்சிகளை நீங்கள் அந்த வீடியோ மூலமாக காண போகிறீர்கள். இதை ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய சேனல்ல அநேக ஆயிரக்கணக்கான வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும். அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, விசேஷமாய் நம்முடைய வெப்சைட்ல போய் பார்த்தீர்களே ஆனால் நாம் 300க்கும் மேற்பட்ட திறந்த வெளி மைதானங்களிலே மிக பிரம்மாண்டமான கூட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறோம். அந்த கூட்டங்களில் எல்லாம் கர்த்தர் வலியோடும் வேதனையோடும் வந்த ஜனங்களுக்கு நூற்றுக்கணக்கான பேருக்கு, நன்றாய் கவனியுங்கள், நான் பேசுகிறதை அது உண்மையான சத்தியம் என்பதை நம் சகோதர சகோதரிகளில் அநேகர் நீங்கள் நம்முடைய வீடியோக்களை பார்த்திருப்பீர்கள். இன்றும் நன்றாய் கருத்தில் கொள்ளுங்கள், இந்த இயேசு நம்முடைய மத்தியிலே இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார். ஐயா, இருக்கிறவராகவே, இல்லாதவர் போல் அல்ல, காணாதவர் போல் அல்ல, அல்லது உங்கள் மீது கண்ணோக்கமாய், கரிசனையாய், அன்பாய், இரக்கமாய் இல்லாதவர் போல் அல்ல. அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறபடியினாலே இன்று இதை கேட்கிற, இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும், நீங்கள் யாராய் இருந்தாலும் சரி, உங்கள் வலி வேதனைகள், துன்பங்கள், உபத்திரவங்கள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பது நிச்சயம். மறந்து விடாதிருங்கள். ஐயா, இதை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம். யாத்ராகமம் 19:5 கர்த்தர் இப்படியாய் சொல்லுகிறார், ஐயா, இப்பொழுது நீங்கள் என் வார்த்தையை உள்ளபடியே கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்ளுவீர்களே, ஆனால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாய் இருப்பீர்கள், பூமி எல்லாம் என்னுடையது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, 15:26 சொல்லும் பொழுது, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு. அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, இந்த வார்த்தைகள் தான் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும். நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுகிற, நீங்கள் கேட்கிற இந்த அற்புதமான வார்த்தைகள் நிச்சயமாய் உங்கள் வியாதிகள், கட்டுகள், கவலைகள், ஐயா, உங்கள் வலி உபத்திரவங்கள், ஒருவேளை அவைகள் பரம்பரை சாபத்தினால் வந்திருக்கலாம், பாவத்தினாலும் சாபத்தினாலும் வந்த வியாதிகள், இன்னும் பல்வேறு காரணங்களினால் வந்த மந்திர சூனிய மாந்திரீகங்களினால் வந்த எந்த வியாதியில் இருந்தும் இயேசு இப்பொழுது உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும். பாருங்க, அவருடைய வார்த்தையை, அவருடைய சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு, அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து, அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து, அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் என்ன நடக்கும்? நான் எகிப்தியருக்கு வரப்படின எந்த வியாதியையும், அந்த வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன், நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்கிறார். அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நல்ல கவனிங்க, உங்கள் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் உங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார். என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, எந்த கொடூரமான வியாதியும் டாக்டர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாத, மருத்துவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாத, இந்த நாடுகளில் காணப்படாத எந்த விசித்திர வினோத
விரோதமான வியாதியும், நல்லா கவனிங்க, யாரும் குணமாக்கவே முடியாத அல்லது இதுவரை மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத எந்த வியாதியா இருந்தாலும் சரி, எந்த உபத்திரவத்தில் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி, இதை கேட்கிற என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் நிச்சயமாய் விடுதலை அடைய முடியும். அதிலே எந்த மாற்றமும் இல்லை. நன்றாய் கவனியுங்கள். உங்களுக்காய், நீங்கள் யாராய் இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்காய் இயேசு கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்திருக்கிறார். ஆமென். உங்கள் பாவங்களில் இருந்து உங்களை ரட்சிப்பதற்காய், உங்கள் பாவங்கள் பலகீனங்கள், உங்கள் பாவங்களினால் வந்த சாபங்கள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து உங்களை ரட்சிக்க, விடுவிக்க, சுகமாக்க கர்த்தர் கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்திருக்கிறார். வேதம் சொல்லுகிறது, ஏசாயா 53 இப்படியாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அவருடைய தழும்புகளினால், அவர் பட்ட அடிகளின் காயங்களினால் உங்களுக்கு விடுதலை என்பதாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, உங்கள் பாவங்களை எல்லாம் கல்வாரி சிலுவையிலே கர்த்தர் சுமந்து தீர்த்தார். நீங்கள் நிற்க வேண்டிய இடத்திலே அவரே ஒரு பரிகாரம் செய்கிற ஆட்டுக்குட்டியை போல் அந்த தேவ ஆட்டுக்குட்டியாய் நின்று உங்கள் பாவங்களை, சாபங்களை கல்வாரி சிலுவையிலே கர்த்தர் சுமந்து தீர்த்தபடியினாலே இன்று நீங்கள் விடுதலை அடைகிறீர்கள். ஹல்லேலூயா. ஒருவேளை நான் ஜெபிக்கிறதுனால் மாத்திரமல்ல அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, அல்லது இதிலே எந்த ராஜதந்திரமும் இல்லை, இயேசு உங்களுக்காய் மரித்ததினால் இன்று இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு நிச்சயமாய் விடுதலை உண்டாகும். அதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனா சில காரியங்களை தேவ பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிறார். என் வார்த்தைகளை நீங்கள் என் சத்தத்திற்கு கவனமாய் செவி கொடுத்து அவருக்கு பிரியமானவைகளை செய்கிறவர்களாய் இருப்பீர்களே ஆனால் எந்த வியாதியையும், எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன் என்பது கர்த்தருடைய சத்தியமான வாக்குத்தத்தம் என்பதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். 23:25 கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க கடவீர்கள். எந்த சூழ்நிலையிலும், எந்த பஞ்சங்கள், ஆபத்துகள், வியாதிகள், வலிகள், வருத்தங்கள், குடும்பத்திலே பல்வேறு பிரச்சனைகள் என்ன வந்தாலும் சரி, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க கடவீர்கள். அவர் உன் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவேன் என்பதாய் சொல்லி இருக்கிறாரே. அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இது எந்த வியாதியிலும் நீங்கள் துக்கப்படாதபடி, துயரப்படாதபடி, எந்த வியாதிகளிலும் நீங்கள் சிக்கிக் கொள்ளாதபடி இயேசு உங்களுக்கு இப்பொழுதே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இப்பொழுது உங்களுக்காய் ஜெபிக்க போகிறோம். இந்த ஜெபிக்கிற இந்த நிமிடமே கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பார். நீங்கள் விடுதலையை உணர முடியும். நன்றாய் கவனியுங்கள். அன்பு ஆண்டவர் பாருங்க, அவர் ஏன் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் கொடுக்கப்பட்டார். வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, யோவான் 3:16 தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ, நல்லா கேளுங்க, விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ, யாராயிருந்தாலும் சரி, நம்புகிறவன் யாராயிருந்தாலும் சரி, அவன் கெட்டு போகாமல், ஹல்லேலூயா, அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி. நல்லா கவனிங்க, கெட்டு போகவே முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நான் சொல்லவில்லை, இது மனிதனுடைய வார்த்தை அல்ல. பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல, மனம் மாற அவர் ஒரு மனுபுத்திரரும் அல்ல என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களாய் தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் கெட்டு போவது சாத்தியமே இல்லை. ஹல்லேலூயா. பாருங்கள், பேர்ணாம்பட்டி என்கிற கர்நாடகா மாநிலத்தின் அருகாமையிலும் ஆந்திர மாநிலத்தின் பார்டர் பகுதிகளிலும் இருக்கிற பேர்ணாம்பட்டி என்கிறதான அந்த பகுதியிலே இன்று நேற்று நடந்த அற்புதமான கூட்டத்திலே நல்லா கவனிங்க. முதல்ல ஒரு அம்மா வர்றாங்க, உடல் முழுவதும் கேன்சரினால்
கேன்சர் வியாதியினால் உடல் முழுவதும் வலியும் வேதனையுமாயிருக்கிறார்கள். இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாம் கட்டளையிடுகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அவங்கள தான் முதல்ல கூப்பிடுறோம். ஓ குளோரி. அந்த அம்மா கேன்சர், உடல் முழுவதும் வலி வேதனை என்று சொன்ன அந்த மாத்திரத்திலே அவர்களை கூப்பிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இன்று உனக்கு விடுதலை என்று விடுதலையை அறிவிக்கிறோம். நன்றாய் கவனியுங்கள். எப்படியா சொல்ல முடியும்? I know my dear people of God, எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும், அந்த அம்மா யாராயிருந்தாலும் சரி, இயேசு அவர்களுக்காக மரித்தார். ஆமென். இயேசு இந்த அம்மாவுக்காகவும் இந்த உலகத்தின் எல்லா பாவங்களையும் சுமந்து தீர்த்த தேவாட்டுக்குட்டியாகிய இயேசு இவர்களுக்காகவும் மரித்தாரே. உங்க எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியும், நிச்சயமாய் புரியும். நான் சொல்லுகிறது சத்தியமான வார்த்தை என்று புரியுமே. இயேசு அந்த அம்மாவுக்காக மரித்தபடியினாலே என் நேசர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர், இதோ மரித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்ன நல்ல ஆண்டவர், அவர் உயிரோடு இருக்கிறபடியினாலே, அவர் மரணத்தை ஜெயித்தவராய் இருந்தபடியினாலே இந்த அம்மாளுக்கு விடுதலை என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே நன்றாய் கவனியுங்கள். இந்த பேர்ணாம்பட்டில் உள்ள எல்லா போதகர்களும் அநேகமாய் அங்கே இருக்கிறார்கள். அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, ஒரே வார்த்தையை சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தையை சொன்ன பொழுதே அவர்களை துள்ளுங்கள், குதியுங்கள், ஓடி பாருங்கள், கை கால்களை அசைத்து பாருங்கள் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே சரீரம் முழுவதும் ஒரு வலியும் தேடினாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிலே கர்த்தர் ஒரு மகா பெரிய விடுதலையை கொடுத்தார். ஆமென். மாத்திரமல்ல, வழக்கமாய் நம்முடைய கூட்டங்களிலே நடக்கிறது போல என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, வலியோடும் வேதனையோடும் வந்தவர்கள் ஒருவர் தவறாமல் அநேகமாய் 90% அத்தனை பேரையும் கர்த்தர் விடுவித்தார். ஆமென். நம்முடைய அருமையான கூட்டங்களை லைவ்ல பார்த்தவர்கள் அநேகர் நன்றாய் அறிந்திருப்பீர்கள். அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நிச்சயமாய் இந்த செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்புகளிலும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இந்த தேவ குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல், அவன் கெட்டு போக முடியாது. ஆமென். விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன என்று சொன்ன கர்த்தர், என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள், வியாதிஸ்தர்கள் மீது கரங்களை வைப்பீர்கள், அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்று சொன்னாரே. இது தேவ கட்டளை. யார் இந்த வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தாரோ, யார் இந்த காணப்படுகிறவைகளையும் காணப்படாதவைகளையும் தோன்றினவைகளையும் தோன்றாதவைகளையும் இருக்கிறவைகளையும் படைத்தவர் எவரோ அவருடைய நாமத்தினாலே அவர்கள் கெட்டு போவது சாத்தியமே இல்லை. கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைவார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆமென். அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நன்றாய் கவனியுங்கள். அவர் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல், நம்முடைய ஆண்டவருடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல், கிறிஸ்துவை உனக்காகவும் எனக்காகவும் கல்வாரி சிலுவையிலே தியாக பலியாய் ஒப்பு கொடுத்தவர், நம்முடைய பாவங்களுக்கான பரிகார பலியாய் ஒப்பு கொடுத்த அந்த அற்புதங்களின் பிதா நிச்சயமாய் பிறகு இவைகள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு வழங்காதிருக்கிறது எப்படி? சொந்த குமாரனையே கொடுத்தவர். நம்புங்கள், அவருடைய கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான விடுதலை, குடும்பங்களிலே இருக்கிற பிரச்சனைகள், குடும்பங்களிலே இருக்கிற பாடுகள், உபத்திரவங்கள், என் குடும்பங்களிலே ஏனென்று தெரியாத ஒருவேளை மந்திரமாய் இருக்குமோ, சூரியமாய் இருக்குமோ, என் கணவன் எத்தனை உண்மையும் உத்தமமாய் இருந்தார், எத்தனை நீதியும் உண்மையும் பாசமும் நேசமும் உள்ள மனிதனாய் இருந்தார், திடீரென ஏன் இப்படி பேசுகிறார்? ஏன் இப்படி எனக்கு விரோதமாய் சண்டையிடுகிறார்? ஏன் இப்படி தேவையில்லாமல் சந்தேகப்படுகிறார்? தேவையில்லாமல் ஏன் என்னை வெறுத்து ஒதுக்குகிறார்? என்னை நோகடிக்கிறாரே, ஏனென்றே தெரியவில்லை. என் பிள்ளைகள் ஏன் இப்படி தாறுமாறாய் போகிறது என்னால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. என் வியாபாரத்திலே தோல்வி, என் வாழ்க்கையிலே நஷ்டம், என்னை சுற்றிலும் அவமானம், எதை தொட்டாலும் நஷ்டம், கஷ்டம், கடன், வேதனை, ஏனென்று புரியவில்லை.
என்று சொல்லுகிறீர்களா? கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இந்த பொல்லாத சத்துரு என்கிற பிசாசானவன் யோவான் 10:10 சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி கொல்லவும் அழிக்கவும் திருடவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். ஆமென். அப்போ கொல்லவும் அழிக்கவும், உங்கள் சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை, உங்களுக்கு இருக்கிற ஆரோக்கியத்தை ஐஸ்வரியத்தை திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிற இந்த சத்துருவை கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசு ஜெயித்தார். ஆமென். இந்த சத்துருவின் சகல அதிகாரங்களையும் துரைத்தனங்களையும் உரிந்து கொண்டு அவனை வெளியரங்கமான கோலமாக்கி, ஆகில வேதாகமத்திலே போட்டிருக்கிறது, அவனுடைய எல்லா அதிகாரங்களையும் வல்லமைகளையும் உரிந்து கொண்டு அவனை வெளியரங்கமான, அவனை அப்படியே நிர்வாணமாய், ஹல்லேலூயா, நிர்வாணம் என்றால் முற்றிலுமான நிர்வாணம் இல்லை, அவரை எல்லாவற்றையும் முறிந்து கொண்டு கல்வாரி சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. யாருக்காக இந்த வெற்றி? என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நிச்சயமாய் இந்த வெற்றி உங்களுக்காய். இந்த வெற்றியை கர்த்தர் கல்வாரி சிலுவையிலே சம்பாதித்து தந்திருக்கிறார். விசுவாசத்தோடு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இதுதான் இயேசுவின் ஹல்லேலூயா உங்கள் மேல் உள்ள தரிசனம் என்பதை மறந்து விடாதிருங்கள். மத்தேயு 14:14 இயேசு வந்து திரளான ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேல் மனதுருகினார். ஆமென். மனதுருகினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே, அதோடு அவர்களில் வியாதிஸ்தர்களாய் இருந்தவர்களை சொஸ்தமாக்கினார். ஐயா, திரளான ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் என்ன வியாதிகளிலும் கஷ்டங்களிலும் துக்கங்களிலும் துயரங்களிலும் இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் ஆவியிலே அறிந்து கொண்டபடியினால் மனதுருகி இந்த மனதுருக்கம் உள்ள ஆண்டவர் வியாதியாய் இருந்த அத்தனை பேரையும் சுகமாக்கினார். ஐயா, இதுதான் கிறிஸ்துவின் ஊழியம். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, கிறிஸ்து எங்கேயோ, ஐயா, மனுஷகுமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் நீங்கள் நிச்சயமாய் விடுதலை ஆவீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறதே. அற்புதங்களின் ஆண்டவர் அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி ஆமென் உங்களை குணமாக்குவார் என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை அழிவில் இருந்து பாதுகாத்தார். என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை வியாதியில் இருந்து விடுவித்தார் என்பதாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இன்றும் இந்த ஜப வேளையிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் எந்த பாடுகளில் துக்கங்களில் எவ்வளவு கொடுமையான வலி வேதனைகளில் இருந்தாலும் சரி, அதோடு இந்த அற்புதங்களை செய்கிற ஆண்டவர் உங்க குடும்பத்தில, உங்க சிந்தையில, உங்கள் வாழ்க்கையில என்ன போராட்டங்கள், என்ன குழப்பங்கள், ஆபத்துகளிலே நீங்கள் இருந்தாலும் எல்லாவற்றிலும் இருந்து உங்களுக்கு விடுதலையை, ஆரோக்கியத்தை, ஐஸ்வரியத்தை கொடுக்க இந்த இயேசு போதுமானவராய் இருக்கிறார். ஆமென். விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல். அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, நிச்சயமாய் இதை விசுவாசிக்கிற உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுப்பது நிச்சயமான காரியம். ஆமென். யாக்கோபு இப்படியாக தன்னுடைய நிருபத்திலே எழுதுகிறார், ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தால் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக. அவர்கள் வந்து சபையிலே மூப்பர்கள், தீர்க்கதரிசிகள், அப்போஸ்தலர்கள் கர்த்தருடைய வரத்தை, ஆவியானுடைய வரத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்கள், அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு ஜெபிக்கும் பொழுது விசுவாசம் உள்ள ஜெபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும் என்பதாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. ஆமென். ஆதலினால் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இன்று எந்த வியாதிகள், வருத்தங்கள், குடும்பங்களிலே பில்லி சூனியங்கள், மாந்திரீகங்கள், இன்னும் பல்வேறு குழப்பங்கள், ஏனென்று தெரியாத பல்வேறு ஆபத்துகளும் சிக்கல்களிலும் இருக்கிறீர்களோ, உங்களுக்காய் ஜெபிக்க போகிறோம். கர்த்தர் நிச்சயமாய் எல்லா வியாதிகளிலும் வருத்தங்களிலும் இருந்து உங்களுக்கு இன்று விடுதலை கொடுப்பார். ஆமென். மெய்யாகவே குமாரன் விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள். ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கே விடுதலை. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நன்றாய் கவனியுங்கள். ஐயா, முதல்ல இந்த பேர்ணாம்பேட்டில் ஒரு அம்மா வர்றாங்க. ஐயா, என்னால 14 வருஷமாய் சுவாசிக்க முடியாது. என் மூக்கிலே, என் நாசியிலே சதை வளர்ந்திருக்கிறது, கட்டி போல் இருக்கிறது. மருத்துவர்கள் அதை
ஆபரேஷன் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை, என்னால் சுவாசிக்க முடியவில்லை என்று சொன்ன அதே மாத்திரத்திலே நாம் சொல்லுகிறோம், ஐயாத போதகர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் எவைகளை கேட்டுக்கொள்ளுவீர்களோ அவைகள் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள். மாத்திரமல்ல, இந்த மலையை பார்த்து நீங்கள் எவ்வளவேனும் சந்தேகப்படாமல் இந்த மலையை பார்த்து இவ்விடம் விட்டு பெயர்ந்து அப்புறம் போ, நடு சமுத்திரத்தில் போய் விழு என்று நீங்கள் சொன்னாலும், கடுகளவு உங்களுக்கு விசுவாசம் இருந்தாலும் நீங்கள் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறாரே. இந்த நாசியில் இருக்கிற, இந்த மூக்கில் இருக்கிற சதைகள், அந்த சின்ன சதைகள் எம்மாத்திரம். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த வார்த்தையை சொல்லி, ஹல்லேலூயா, இந்த வார்த்தையை சொல்லி அந்த அம்மாளுக்கு ஜெபித்த அந்த நொடி பொழுதிலே ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டும் என்று டாக்டர்களால் சொல்லப்பட்ட அந்த நாசியில் இருந்த எல்லா கட்டிகளும் ஒரு நொடி பொழுதில் மாறி போனது. ஹல்லேலூயா. நன்றாய் கவனியுங்கள் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, சரீரம் முழுவதும் ஆர்த்தரைட்டிஸ். ஐயா, வலி இல்லாத இடமே இல்லை. எனக்கு ஜாயிண்டாய் வலி இருக்கிறது, பல ஆண்டுகளாய் வேதனையோடு இருக்கிறேன், என் ஸ்பைனல் கார்டில் தாங்க முடியாத வலியும் வேதனையும் இருக்கிறது என்று சொன்ன ஒருவரையும் சுகமாக்காமல் கர்த்தர் அனுப்பவில்லை. ஏனென்றால் கர்த்தர் அந்த அதிகாரத்தை தேவ பிள்ளைகளாகிய திருச்சபையாருக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். நன்றாய் கவனியுங்கள் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் அவன என்ன செய்வாக, என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள். ஐயா, இது தேவ கட்டளை, தேவன் கொடுத்திருக்கிற அதிகாரம். வியாதிஸ்தர்கள் மீது கரங்களை வைப்பார்கள், அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்றல்லவா எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கடைசியாக ஒரு சகோதரி வந்தார்கள். ஐயா, அவர்கள் பல நீண்ட காலமாய் வியாதியோடு இருந்து சாப்பிட முடியாமல், மோஷன் போகாமல், ட்ரூ பாத்ரூம் போக முடியாமல், ஸ்பைனல் கார்டில் ஒரு தவறாய் செய்யப்பட்ட ஆபரேஷன் மூலமாய் வேதனையோடு காலம் தள்ளி கொண்டிருந்த சகோதரி வந்த மாத்திரத்திலே, அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, சகலத்தையும் புதிதாக்குகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இவருடைய ஸ்பைனல் கார்டு முழுவதும் புதிதாகட்டும். ஹல்லேலூயா. உடலில் உள்ள ஜீரண உறுப்புகள் எல்லாம் நார்மலாய், சரியாய், செம்மையாய் செயல்படட்டும் என்று சொன்ன அந்த சூழ்நிலையிலே, அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, நடந்த காரியத்தை நன்றாய் அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த போதகர் பெர்னாம்பேட்டில் இருக்கிற அருமையான தினகரன் என்கிற அன்பு சகோதரனும் அவர்களோடு இருந்தவர்களும் பார்க்கும் வண்ணமாய் கர்த்தர் அந்த அம்மாளுக்கு இருந்த எல்லா வியாதிகளையும், ஸ்பைனல் கார்டில் இருந்த எல்லா வலி வேதனைகளையும், தவறான ஆபரேஷன் மூலமாய் இருந்த எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நீக்கி சம்பூர்ண சுகம் கொடுத்தார். எத்தனை மகிமையான ஆண்டவர் பாருங்கள். அங்கே எல்லோருக்கும் முடிந்த பிறகு ஆகாரம் கொடுத்த அந்த அம்மாள் போய் அதற்கு பிறகு அவருடைய மோஷன் பிராபரங்களை எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு பாஸ்டர்கள் நடுவிலே வந்து அற்புதமாய் சாட்சி கொடுத்தார்கள். ஐயா, சம்பூரணமாய் சுகமாகிவிட்டேன், நன்றாக சாப்பிட முடிகிறது, நன்றாக என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சுவாசிக்க முடிகிறது, நான் என்னுடைய ஸ்பைனல் கார்டு எல்லாம் நான் என்ன செய்தாலும் எனக்கு ஒத்துழைக்கிறது. நான் சொன்னேன், கர்த்தர் உங்களுக்கு சகலத்தையும் புதிதாக்கி இருக்கிறார், பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின. அன்பு தேவ பிள்ளைகளை, இந்த அதிகாரம் தேவ பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆமென். இந்த ஜெபத்தின் அடுத்த கட்டத்திலே வரக்கூடிய, தொடர்ந்து வரக்கூடிய சாட்சிகளை நன்றாய் கவனியுங்கள் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே. கர்த்தர் செய்து கொண்டிருக்கிற அற்புதங்களை நீங்கள் அப்படியே பார்க்க முடியும். தொடர்ந்து நிச்சயமாய் பாருங்கள், மகிமையான காரியங்களை பார்ப்பீர்கள். கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் அவனமாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாம் இப்பொழுது ஜெபிப்போம். ஹல்லேலூயா. எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, நன்றியோடு நோக்கி பார்க்கிறோம் சுவாமி. இந்த காலை ஜெப வேளையிலே வந்திருக்கிற என் அன்பு சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொருவர் மீதும் என் தெய்வமே, நீர் இரக்கமாயிருக்கிற பெரிய தயவுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் பரலோக பிதாவே, ஐயா, உம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் எங்களுக்காக, என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்காக, வியாதியிலே இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும், அவர்கள் விடுதலைக்காக, அவருடைய சுகம் ஆரோக்கியத்திற்காக, என் சொந்த குமாரன்
குமாரன் என்றும் பாராமல் எங்களுக்காக அவரை கல்வாரி சிலுவையிலே தியாக பலியாய் ஒப்பு கொடுத்தீரே. நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. அந்த அற்புதமான தேவகுமாரராகி இயேசுவை விசுவாசிக்கிற எங்களில் யாராயிருந்தாலும் நாங்கள் கெட்டு போகாமல் என் தெய்வமே நாங்கள் நித்திய ஜீவனை அடையும்படியாய் அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்த உம்முடைய அன்பிற்காய் உம்முடைய இரக்கத்திற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. இப்பொழுதும் தேவ சமூகத்திலே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் என் தெய்வமே இன்று எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றும் இவர்களுக்கு வரப்பண்ணாமல் இவர்களை உபத்திரவப்படுத்துகிற எல்லா வியாதிகளிலும் எல்லா வலி வேதனைகளிலும் இருந்து இப்பொழுதே இயேசுவின் நாமத்தினாலே இயேசுவின் நாமத்தினாலே வியாதியை உன்னில் இருந்து விலக்குவேன் என்று சொன்ன இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே விடுதலை உண்டாவதாக. ஆமென். யார் யார் எலும்புகளிலும் நரம்புகளிலும் ஆமென் சரீரத்தின் பாகங்களிலும் உச்சி முதல் உள்ளம் கால் வரைக்கும் வியாதியோடும் கவலையோடும் உபத்திரவங்களோடும் இருக்கிறார்களோ இயேசுவின் நாமத்தினாலே விடுதலை உண்டாவதாக. தேங்க்யூ லார்ட். நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. அன்பின் பரலோக பிதாவே நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. இவர்களில் ஒருவரும் கெட்டு போகாதபடி ஆமென் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வியாதிக்காரர்களை திரளான கண்டு மனதுருகிய எங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுதே விடுதலை உண்டாகட்டும், இப்பொழுதே சுகம் உண்டாகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுதே சௌக்கியம் உண்டாவதாக. ஹல்லேலூயா. Thank you Lord. நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. மெய்யாகவே எங்கள் பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு மெய்யாகவே எங்கள் துக்கங்களை சுமந்து தீர்த்த இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தினாலே இந்த ஜெப வேளையிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பேருக்கும் விடுதலை உண்டாகும்படியாய் ஆமென் இயேசு கிறிஸ்துவின் தழும்புகளினால் விடுதலையை கூறி அறிவிக்கிறோம் இப்பொழுது. Thank you Lord. நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே எல்லா அசுத்த வல்லமைகள் பிசாசின் கிரியைகள் ஆமென் எல்லா விதமான வியாதிகள் வருத்தங்கள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து விடுதலை உண்டாகட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. யார் யார் லார்ட் எலும்புகளினாலே எலும்புகளிலும் நரம்புகளிலும் பிரச்சனையோடு இந்த ஜெப வேளையிலே வந்திருக்கிறார்களோ யார் யார் சுகர் மற்றும் பிரஷர் ஹார்ட்ல பல்வேறு உபத்திரவங்கள் ஹார்ட்ல ஓட்டைகள் அடைப்புகள் என்று வாழ்வு பிரச்சனைகளோடு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் ஆமென் என்று புதிதாய் இதை கேட்கிற யாராயிருந்தாலும் சரி எங்கள் இரக்கமுள்ள இயேசுவே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சுகம் உண்டாகட்டும் என் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே. Thank you Lord. நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஐயா இதை விசுவாசிக்கிறவர்களாய் கடுகளவு விசுவாசம் அல்ல அப்பா, கடுகளவு விசுவாசத்தை காட்டிலும் அதிகமான விசுவாசத்தோடு இந்த ஜெப வேளையிலே வந்திருக்கிறார்கள். என் தெய்வமே இவர்கள் எங்கே எங்கே தங்களுடைய கரங்களை வைக்கிறார்களோ ஐயா சரீரத்தில் உள்ள கட்டிகள் விலகும்படியாய் தேவையில்லாமல் காதுகளிலே கேட்கிற சத்தங்கள் பிசாசின் கிரியைகள் அழியும்படியாய் என் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கட்டளை கொடுக்கிறோம். எல்லா அந்தகார வல்லமைகளும் அழிவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. வல்லமையும் அதிகாரமும் உள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே விடுதலை உண்டாகட்டும். ஆமென். நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஐயா அஸ்தமனமான போது பிசாசு பிடித்திருந்த அநேகரை என் இயேசுவிடம் கொண்டு வந்த பொழுது அவர் தம்முடைய வார்த்தையினால் அந்த ஆவிகளை துரத்தினார். பிணியாளிகள் எல்லோரையும் சொஸ்தமாக்கினார் என்று வாசிக்கிறோமே. அதே இயேசு எங்களோட இருக்கிறவராகவே இருக்கிற நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுது விடுதலை உண்டாவதாக. ஆமென். உலர்ந்த எலும்புகளாய் காணப்படுகிற பலகீனமாய் காணப்படுகிற ஐயா லிவர்ல ஹார்ட்ல இன்னும் நுரையீரல் பகுதிகளிலே பலகீனங்களோடு உலர்ந்த எலும்புகள் உலர்ந்த உறுப்புகளோடு காணப்படுகிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இன்று விடுதலை உண்டாகும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். நன்றி செலுத்துகிறோம். சுகம் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. விடுதலை உண்டாகட்டும் இப்பொழுதே. எல்லா அந்தகார கண்ணிகள் கட்டுகளிலும் இருந்து விடுதலை சுகம் ஆரோக்கியம் உண்டாகும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம்.
ஹalleluya. எல்லா பாவ சாப கட்டுகளும் இவர்களை விட்டு மாறும்படியாய், எல்லா பிசாசின் கிரியைகளும் அழியும்படியாய் இப்பொழுதே விடுதலை என் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Thank you Lord. நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, ஐயா எங்கள் ஜெபங்களுக்கு ஆமென், எங்கள் ஜெபங்களுக்கு நீர் செவி கொடுக்கிறபடியினால் தேவ பிள்ளைகள் உங்கள் இரண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி கொள்ளுங்கள். எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஐயா எங்கள் வியாதியை எங்களில் இருந்து விலக்குகிறவரும், எந்த வியாதியும் எங்கள் மீது வரப்பண்ணாமல் ஆமென் எங்களை பாதுகாக்கிறவரும் ஆகிய எங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம், விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம். எல்லா அந்தகார கண்ணிகள் கட்டுகளிலும் இருந்து என் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுதே சுகம், விடுதலை, ஆரோக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாய் எங்களை விடுவித்ததற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஐயா எங்கள் சரீரங்களை நாங்கள் பரிசோதித்து பார்க்கிறோம். இப்பொழுதே இயேசுவின் நாமத்தினாலே விடுதலை உண்டானதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஐயா ஓங்கி வீசிய ஆமென் பயங்கரமாய் வீசிய புயற் காற்றையும் கொந்தளித்த கடல் அலைகளையும் பார்த்து இறையாதே அமைதலாயிரு என்று கட்டளையிட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே யார் யாரெல்லாம் இரத்த கொதிப்பு வியாதியோடு ஆமென், பிரஷர் வியாதியோடு ஆமென், தாறுமாறான சுகர் வியாதியோடு அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ, அந்த காரணம் இல்லாமல் வந்த வியாதிகள், காரணத்தினால் வந்த வியாதிகளும் கூட இப்பொழுதே காற்றையும் கடலையும் அதட்டின இயேசுவின் நாமத்தினாலே அமைதியாகும்படியாய் everything must be normal in the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சுகம் உண்டாகட்டும். Thank you Lord. நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. நீர் அப்படியாய் கொடுத்த நல்ல விடுதலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தர் அப்படியாய் கொடுத்த ஓ லார்ட் குடும்பத்திலே ஐயா இருக்கிற குழப்பங்கள், ஐயா சொந்த ஜீவிதத்திலே பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை நீர் இப்பொழுதே செய்கிறீர். யார் யார் என்ன காரியத்திற்காய் தேவ சமூகத்தில் வந்தார்களோ சகலத்தையும் நிறைவாக்குகிறவர் ஆமென், சகலத்தையும் நிரப்புகிறவரும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவரும் ஓ லார்ட் நன்றி செலுத்துகிறோம். நிறைவானவருமாகிய சர்வ வல்லவருடைய நாமத்தினாலே சுகத்தை, விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம். தேங்க்யூ லார்ட். நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. உம்முடைய சமூகத்திலே எல்லாவற்றையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் அன்பின் பரலோக பிதாவே. ஆமென் ஆமென். என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் சரீரங்களை செக் பண்ணி பாருங்கள். நிச்சயமாய் ஸ்பைனல் கார்டில் முடியவே முடியாது என்று வேதி இருந்தவர்கள், எந்த மருத்துவராலும் காலம் முழுவதும் குணமாக்க முடியாது என்று சொன்ன ஆர்த்தரைட்டிஸ் வியாதிகள், ஜாயிண்ட் பெயின்கள் ஆமென், ருமேட்டிக் ஆர்த்தரைட்டிஸ் என்று ஏகவாய் இருந்தாலும் சரி, ஒருவேளை ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கழுத்து பகுதியிலே இருக்கிற C3, C4, C5 அல்லது L3, L4, L5 என்று விலா பகுதிகளிலே இருக்கிற எந்த எலும்புகளில் பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, அன்பு சகோதர சகோதரிகளை செக் செய்து பாருங்கள். குனிந்து நடந்து நிமிர்ந்து பாருங்கள். ஒரு வலியும் இருக்க முடியாது. இயேசு உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறார். ஆமென். அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி உங்களை விடுவிக்கிறார். நீங்களோ விடுதலை ஆகிறீர்கள். ஆமென். உலர்ந்த எலும்புகள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது சுகமாகிறது. செக் பண்ணுங்க. செய்ய முடியாததை செய்து பாருங்கள். கட்டிகள் இருந்த இடத்திலே தட்டி பாருங்கள். வலியோடு இருந்த கட்டிகள் காணாமல் போகிறது இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஆமென். ஹalleluya. எல்லா ஆஸ்துமா, எல்லா வீசிங், எல்லா இஸ்ரவேலியா போன்ற டஸ்ட் அலர்ஜி போன்ற வியாதிகள் குணமாகிறது. அன்பு சகோதர சகோதரிகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். சந்தேகமே இல்லை. ஐயா குமாரன் விடுதலை ஆக்குகிறார். நீங்கள் மெய்யாகவே விடுதலை ஆனீர்கள். நன்றாய் செக் செய்து பாருங்கள். மறுபடியும் செக் பண்ணுங்க. நடந்து குனிந்து ஓடி துள்ளி குதித்து பாருங்கள். செய்ய முடியாதவைகளை செய்து பாருங்கள். வலி இருக்கிற இடங்களிலே கையை வைத்து தட்டி பாருங்கள். நிச்சயமாய் உறுதியாய் இயேசுவின் நாமத்தினாலே சொல்லுகிறேன், மறுபடியும் செய்து பாருங்கள். நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. இதுவரை கண்ட எகிப்தியனை இனிமேலும் நீங்கள் காண மாட்டீர்கள். ஹalleluya. கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். உங்கள் நல்ல சாட்சிகளை கொஞ்சமே நிச்சயமாய் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எழுதுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இந்த செய்தியை அநேகருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மாத்திரமல்ல அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நம்ம கூட்டங்களிலே நடந்த அற்புதமான
நேரடி சாட்சிகளை, சவால் விட்டு, நல்ல கவனிங்க, சவால் விட்டு இயேசு செய்த அற்புதமான சாட்சிகளை நூற்றுக்கணக்கில் பார்க்க முடியும். தொடர்ந்து பாருங்கள், அநேக சாட்சிகளை காணுவீர்கள். அதை பார்த்து இன்னும் பிரயோஜனப்பட்டுக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் அபரிதமாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் தொடர்ந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம். ஆமென், ஆமென், ஆமென். കാണ്ടാമൃഗത്തിൽ പൂത്ത ബലത്തോടെ വെളിയെ വരും. ഒട്ടുപോത്തിന്റെ ബലത്തോടെ ഞാൻ പുറത്തു വരാൻ വെളിയെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തു പോകും. രാജാവിൻ ജയഗംഭീരങ്ങളിലൂടെ വരും. രാജാവിന്റെ ജയഘോഷത്തോടെ ഞാൻ പുറത്തു വരും. ദൈവജനമേ കേൾക്കുക. നമുക്ക് എതിരിടയാകും, നമുക്ക് വിരോധമായും കട്ടളകളാൽ നമുക്ക് വിരോധമാകും, ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധമായി എഴുതപ്പെട്ട കൈയെഴുത്തെ കുലച്ച് പ്രതികൂലമായിരുന്ന കൈയെഴുത്ത് മായ്ച്ച് പാപത്തിൻ ശമ്പളം മരണമെന്നത് ഉടച്ച്, പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമെന്നവനെ ഉടച്ച്, പാപം ചെയ്യുന്ന ആത്മ സാപം എന്നതിനെ ഉടച്ച്, പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കുമെന്നതിനെ ഉടച്ച്, പാപം ചെയ്തവൻ മേലെ സാപം ഇരിക്കും എന്നതിനെ ഉടച്ച്, പാപം ചെയ്തവന്റെ മേൽ ശാപം ഉണ്ടാകുമെന്നതിനെ ഉടച്ച്, നിങ്ങൾ മനസ്താപപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്താപപ്പെടുമ്പോൾ വെറ്റിയെ പെട്ടുകൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര വിജയത്തെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അത് ഉங்களுக்கும் അത് നിങ്ങൾക്കും നടുവിലിരിക്കാതെ എടുത്ത് സിലുവയിലെ ആണി അടിച്ച് നടുവിലിരിക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് ക്രൂശിൽ തറച്ച് രക്തങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും മുറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവൽക്കരിച്ച് ശ്വാസ വെളിയിറങ്ങുവാൻ കോലമാക്കി പിശാചിനെ പരസ്യ കാഴ്ചയാക്കി മാറ്റി അവകളിൽ മേൽ സിലുവയിലെ വെട്ടി സിറന്ത അവരുടെ മേൽ ക്രൂശിൽ വെച്ച് ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി. ഈ ബെൽറ്റ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പ്രിയ സഹോദരൻ ഈ ബെൽറ്റിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു. താൻ കുനിയുന്നു, നിവരുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം. 10 വർഷമായിട്ട് ബെൽറ്റ് കെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇത് വേണ്ടല്ലോ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പോട്ടെ. കാലുവേദന കാരണം എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാതെ വന്നു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു പോരാനായിട്ട്. എവിടെയായിരുന്നു ജോലി? കോട്ടക്കൽ ആസ്റ്ററിൽ. അവിടെ ഇത് ഈ കാരണം നിമിത്തം ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇപ്പോ ഇന്നലെ മുതൽ എനിക്ക് നല്ല റിലീഫ് തോന്നി തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ഇന്നലെ മീറ്റിംഗിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥന മീറ്റിംഗിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു ടൈം പോലും മെഡിസിൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഇന്നലെ മുതൽ ഇന്ന് വരെ 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ടില്ല. മെഡിസിൻ എടുക്കാതെ എനിക്ക് ഒട്ടും നടക്കാനും പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇന്നലെ മുതൽ താൻ മരുന്നെടുത്തിട്ടില്ല. കർത്താവ് തന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. ഇപ്പോൾ കാലിന് വേദനയില്ല. ഒരു നല്ല ജോലി ദൈവം തരട്ടെ. UKG മുതൽ എനിക്ക് ഒന്നും കാണില്ലായിരുന്നു, ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും കാണില്ലായിരുന്നു. UKG മുതൽ എനിക്ക് ഒന്നും കാണില്ലായിരുന്നു, ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും കാണില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പാസ്റ്ററങ്ങൾ 2-3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ വരെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഉള്ള യഹോവയ്ക്കായി കാണിക്കുന്നു. നിന്റെ യഹോവ എന്നെ സഹായിച്ചു. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. UKG മുതൽ തന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുഞ്ഞിന് ബൈബിൾ പോലും ചെറിയ അക്ഷരം പോലും വായിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നു. ഈ കണ്ണടയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കുഞ്ഞ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. പെരുമ്പാവൂരിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പവർ കൂട്ടണമെന്ന്. പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു നീ സൗഖ്യമായെന്ന്. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാം. 2 മാസം മുമ്പ് കാണിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു പവർ കൂടി, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനായിട്ട് കൂടി. 6.5 ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചെറിയ ബൈബിളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കയ്യിൽ വായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത്. അവർക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൂക്കിന് 20 വർഷം ഒരു മാസവും കിട്ടാറില്ല. മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളരെ വളഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡോക്ടർ പറയാനിടയായി. ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ മണിപ്പിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു വാസന എനിക്ക് കിട്ടുവാനിടയായി. കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ല വാസന തന്നതിനായി ദൈവത്തിന് 1000 ഒരു മണവും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. 10-20 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മണം കിട്ടാറില്ല. 20 വർഷമായിട്ട് ഒരു മണവും കിട്ടാൻ കഴിയില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മണപ്പിച്ചു നോക്കി, നല്ല മണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. 20 വർഷമായിട്ട് ഒരു മണവും കിട്ടാതെ മൂക്ക് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം. ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുപ്പിനവരുടെ ആവി ഇന്ന് മനുഷ്യർക്കുള്ള ഇരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് ഈ മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് വസിക്കുകയാണ്. അതേ ആത്മാവ്. നോ ഡിഫറൻസ്. ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. 3 വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരു മുഴ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് അത് അറിയുന്നത്. അത് ഒത്തിരി കൂടിപ്പോയി. ജസ്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി, ഇവിടെ എല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി. തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം കൂടിയതിനു ശേഷം ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ കയറി വരുമ്പോഴും ആ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നേരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇപ്പം വേദന അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായും മാറും. പുൾപിറ്റിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം അത് പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമായി.
കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നെക്കിന് വേദനയായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വേദന കൊണ്ട് ഭാരപ്പെടുമായിരുന്നു. സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസ്കിന് ബൾജാന്ന് അറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയുടെ അവിടെ ഒരു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രീ ആയിട്ട് തോന്നി. പൂർണ്ണമായും ദൈവം വിടുതൽ തന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. எனக்கு 7 வருஷமா கர்ப்பப்பையில் கட்டி இருந்தது. யூட்ரஸ் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. இப்போ பாஸ்டர் என்னோட வயிற்று பகுதியில் ப்ரேயர் பண்ணும்போது என்னோட കട്ടിയെല്ലാം എന്നെ വിട്ടു പോണ மாதிரி ഒരു 7 വർഷമായിട്ട് തന്റെ ഉദരത്തില് യൂട്രസ് സംബന്ധമായ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അത് സൗഖ്യമായതായിട്ട് തനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ തന്നെ താൻ കണ്ടതായ വചനം ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് താൻ. മുഴയുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം അതില്ല. ഇവിടെ വരുമ്പോ മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊരു വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഴയ്ക്ക്? ഇവിടെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഷോൾഡറിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതില്ല. തൊട്ടു നോക്കി, ഇല്ല. ഓ കർത്താവ്, അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം. താൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഷോൾഡറിന്റെ ഭാഗത്തൊരു മുഴയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ മുഴയില്ല. കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? യേശു. ഹല്ലേലൂയ. அவரை உண்மையாகவே ஏற்றுக்கொண்டு അവനെ വാസ്തവമായി കൈക്കൊണ്ട് அவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டு അവനെ വിശ്വസിച്ച് കൈക്കൊണ്ട് அவருடைய சொந்த பிள்ளையாய் மாறும் பொழுது അവന്റെ സ്വന്തം മകനായി മകളായി മാറേണ്ടതിന് அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மகா அற்புதமானது. ആ രൂപാന്തരം ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. அந்த ടോൺസിലൈറ്റിസിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ തടസ്സമാകും. എത്ര ദിവസമായിട്ട്? ഒത്തിരി നാളായി. ഒത്തിരി നാളായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമായിരുന്നു. വെള്ളം കുടിച്ചു നോക്കിയോ? തടസ്സമുണ്ടോ? വേദനയുണ്ടോ? ഇല്ല. യേശു സൗഖ്യമാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. വേദന തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉറപ്പാണ്. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ വേദന ടോൺസിൽസിന് അസുഖമായിരുന്നു. കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. 8 മാസമായുള്ളൂ. 8 മാസത്തിന് മുമ്പ് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി. കൈ ഒടിച്ചിലുണ്ട്. 3 ഒടിച്ചിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റീൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? 2 സ്റ്റീൽ ഇട്ടുണ്ട്. 2 സ്റ്റീൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. എന്തായിരുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്? എനിക്ക് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ജോലി? ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കായിരുന്നു. വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ടോ? വലിയ കാർ ഓടിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല. കാർ ഓടിക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല. പക്ഷെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ട്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. 7 മാസങ്ങൾക്കുണ്ടായ മുമ്പുണ്ടായ ആ ആക്സിഡന്റ് 3 ഒടിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റീൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി. എനിക്ക് ഡസ്റ്റ് അലർജി ആയിരുന്നു. ഡസ്റ്റ് അലർജി ആയിരുന്നു. അത് ഡസ്റ്റ് അലർജി ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഡസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ ഉടനെ തുമ്മല്. ഓ, ഡസ്റ്റ് അടിച്ച അപ്പൊ തന്നെ തുമ്മുമായിരുന്നു. ഇത് എത്ര വർഷമായിട്ട് ആന്റിയെ അലട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം? റണ്ണിംഗ് നോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. സിൻസ് 4 years. 4 വർഷമായിട്ട് ജലദോഷത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചപ്പം ഐ ഡിഡ്ന്റ് സ്നീസ്. ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഡസ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തുമ്മലോ ആ പ്രയാസമോ ഇല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി. വിശ്വസിക്കുന്നു. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നു. എന്തോരം ദൂരമുള്ളത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്കൂളിലെ ബോർഡിലൊന്നും എഴുതുന്ന വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ എഴുതുന്ന ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ പറ്റും. മോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി എന്ന് കാണിച്ചേ. ടീച്ചർ എഴുതുന്ന ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന കാര്യം വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുഞ്ഞിന് യേശു ഇന്ന് സൗഖ്യമാക്കി. 1 വർഷത്തോളമായി കൈക്ക് വേദനയുണ്ട്. ഡോക്ടർ സർജറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇപ്പം ഒത്തിരി ആശ്വാസമുണ്ട്. ആ ഒരു വേദനയ്ക്ക് ഒത്തിരി പൊക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. പെരുപ്പും വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മുറുക്കി പിടിക്കും വേദന ഉണ്ടോ? ശരിക്കൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കി. മാറിയോ? യേശു സൗഖ്യമാക്കി. ആമേൻ. ദൈവം പൂർണ്ണമായി വിടിയിച്ചു. അപ്പച്ചന് കുനിയാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. എഴുതുമ്പോ കൈക്ക് വിറയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല. ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയായിരുന്നു അവിടെ. ഇപ്പൊ വിറയില്ല. തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ തനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ഴായും ഷായും ചേർത്തുള്ള വാക്കുകൾ പറയാൻ ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം. ഇപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ പറയും. മഴ, പുഴ. ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്ന കൂടെ? സത്യമാണോ? ഈ ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വാക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമാണ്. ഷോൾഡറിൽ പൊട്ടി. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ബെൽറ്റ് കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നത്. ഇന്നലെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ പാസ്റ്റർ എല്ലാവരോടും കൈ പൊക്കാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരോടും പൊക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പൊക്കി പിടിച്ച് ശരിക്കും എല്ലാവരോടും കൈ പൊക്കാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാനും
അന്ന് വരെയും കൈ പൊക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്നലെ വരെയും കൈ പൊക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇല്ല. ദൈവദാസൻ കൈ പൊക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി കൈ പൊക്കി. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി. ആ ബെൽറ്റ് എവിടെ? ഓ, ആ ബെൽറ്റ് ഇന്നലെ തന്നെ. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அந்த மறுரூபம் மகாமேன்மை உள்ளது. ആ രൂപാന്തരം ശ്രേഷ്ഠതരമായതാണ്. இந்த சாதாரண மனுஷனுக்குள்ளே ஒரு மகாபெரிய தெய்வத்தின் ஆவி, ஒரு மகாபெரிய தெய்வமே குடியேறி விடுகிறார். ഈ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് ഒരു മഹാദൈവം വന്നു വസിക്കുകയാണ്. இப்பொழுது அவனல்ல, ഇപ്പോൾ ഇവനല്ല, ഇപ്പോൾ ഇവനല്ല, இவனுக்குள்ளே கிறிஸ்து வாழுகிறார். ഇവന്റെ അകത്ത് ക്രിസ്തു ജീവിക്കുകയാണ്. എന്റെ വലത്തെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവായിരുന്നു. വലത്തെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവായിരുന്നു, വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല, വായിക്കാം. വലത് കണ്ണിന്റെ ആ കാഴ്ചക്കുറവിനെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി. മുഖത്തിന് പൊടി അടിക്കുമ്പോൾ മുഖം ചൊറിയുമായിരുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നോ? പിന്നെ ലൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് കൂടുതലുള്ളടത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മോൻ ആ ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കി, ഈ ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കി. കണ്ണ് വെട്ടുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും നോക്കിയേ. ഞങ്ങൾ നോക്കിയോളാം വെട്ടുന്നുണ്ടോന്ന്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നോക്കി, കണ്ണ് വെട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ യേശു സൗഖ്യമാക്കി. 3 വർഷമായി ആമവാദത്തിന്റെ അസുഖമാണ്. ആന്റിക്ക് 3 വർഷമായിട്ട് ആമവാദത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് കൈ കാലുകൾക്ക് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, കൈ പൊക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി. ഇപ്പോൾ കൈ പൊക്കാമോ? വേദന ഇല്ലാതെ 2 കൈ ഒന്ന് പൊക്കിയാൽ 2 കൈ. ആമേൻ. ഒന്ന് ഇരുന്നേ. ആന്റിക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഇരിക്കുമ്പോൾ വേദന തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, യേശു സൗഖ്യമാക്കി. എന്തായിരുന്നു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു? എനിക്ക് പൊടിയുടെ അലർജി ആയിരുന്നു. എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? എനിക്ക് ഒരു 8-10 വർഷമായി. അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു? പ്രയാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവും. പിന്നെ അത് എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചൊറിയാൻ തുടങ്ങും. ചൊറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പം. പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ഗുളിക കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഇതില് സാൽബെറ്റാമോൾ 4 ഗുളിക മേടിച്ച് 2 വെച്ച് കഴിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പൊടിയൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടായില്ല. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഈ ഒരു ചെവിയുടെ ഭാഗികമായിട്ട് കേൾവി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം യേശു തന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. ഹല്ലേലൂയ, കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. 1.5 വർഷം മുമ്പ് കാലിന്റെ മുഴയുടെ അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആമേൻ. ഇത്ര ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഓ, ഈ മുട്ട് താഴോട്ട് വളയത്തില്ലായിരുന്നു, സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, സൗഖ്യമാക്കി. 1.5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ആക്സിഡന്റിൽ തൻ്റെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഒടിവുണ്ടാകുകയും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെങ്കിലും അത് സക്സസ് ആയില്ല, വിജയിച്ചില്ല. മുട്ടിന് താഴത്ത് വളയില്ലായിരുന്നു. കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കി. ഹലോ, കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. 3-4 വർഷമായിട്ട് പൊടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഭയങ്കര 3-4-5 വർഷമായിട്ട് പൊടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മൽ വരും, പിന്നെ അത് കോൾഡ് ആവും. പ്രശ്നമായിരുന്നു. പൊടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ തുമ്മൽ വരും, പിന്നീട് കോൾഡ് ആവും. 4 വർഷമായിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട്. പൊടി അടിച്ചാൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം പൊടി അടിച്ചു, അപ്പോൾ തുമ്മൽ തോന്നിയോ? ഇല്ല, ഇതുവരെ തുമ്മിയില്ല. അപ്പൊ അതിനൊപ്പം തന്നെ എന്തും മാറി, കോൾഡ് മാറി. ആര് സൗഖ്യമാക്കി? നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു, കാത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാവിയാനവർ ഉங்கள் மீது வரும் பொழுது, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ, இந்த மகிமையான ஒளி உங்கள் மீது வரும் பொழுது, ആ മഹത്വപൂർണമായ വെളിച്ചം നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ, will receive new power. നിങ്ങൾ പുതിയ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കും. കഴുകുകളെ പോലെ റക്കകളെ അടിച്ച് ഉയരെ നിങ്ങൾ പറക്കാൻ முடியும். നിങ്ങൾ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പറക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒളിയിൽ അത്ര മഹിമ. ആമേൻ. 4 വർഷമായിട്ട് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം നിമിത്തമായിട്ട് തനിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത് പോലെയും മാത്രമല്ല ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുന്ന പോലെയും തനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ദൈവം തന്നെയും സൗഖ്യമാക്കി. ആ നല്ല ദൈവത്തെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. എന്തായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഡസ്റ്റ് അലർജി ആയിരുന്നു. ഡസ്റ്റ് അടിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ തുമ്മും. ഓക്കെ, മമ്മി ഉണ്ടല്ലേ? മമ്മി വോളണ്ടിയർ ആണ് വന്ന്. ശരിയാണോ മമ്മി? ഇത് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മോൻ എന്ത് തോന്നി?
ഡസ്റ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ തുമ്മാനൊന്നും വന്നില്ല. പൊടി അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ തുമ്മുന്നില്ല. എത്ര പ്രാവശ്യം അടിച്ചു നോക്കി? നന്നായിട്ട് അടിച്ചു. ഓക്കെ, യേശു സൗഖ്യമാക്കി. ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡസ്റ്റ് അലർജികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യേശു സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ശരീരം മൊത്തം ഫുള്ളായിട്ട് ചൊറിച്ചിലാണ്. 4 മാസമായിട്ട് ശരീരം ഫുള്ളായിട്ട് ചൊറിച്ചിലായിരുന്നു. ഈ 3 മാസം ഹോമിയോ, ആയുർവേദാശുപത്രി, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഈ രോഗത്തിനായിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമായി. പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി. എപ്പോഴും ഈ ചൊറിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു ശരീരത്തിൽ. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം അതില്ല. ആമേൻ. 3-4 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ നടുവേന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. നിൽക്കാനൊന്നും ഈ ക്യൂ ഒന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. നിൽക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ആന്റിക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഇപ്പൊ വേദനയില്ല. നിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ക്യൂവിൽ പോലും നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. യേശു സൗഖ്യമാക്കി. എനിക്ക് 10 വർഷമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടിയടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തുമ്മലും ചുമയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ പൊടിയടിച്ചിട്ട് ഒരു തുമ്മൽ പോലും വന്നില്ല. എൻ്റെ ആത്മനേശ്വരൻ പരിപൂർണമായി വിടുവിച്ചു, സൗഖ്യപ്പെടുത്തി. കർത്താവിന്റെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 10 വർഷമായിട്ട് തന്നോട് കൂടെ നടന്ന ആ പൊടിയുടെ അലർജി തന്നെ വിട്ടുമാറി. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കുഞ്ഞുമോക്ക് അലർജിയുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. പൊടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ട് വരും. ഞാൻ പോരുന്ന സമയത്തും അവൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂവിൻ്റെ മണമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അവൾക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഇത്രയും നേരം ഈ പൊടി അടിച്ചിട്ടും അവൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവദാസൻ തൊട്ട് അവൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ വിടുതലായില്ല. യേശു സൗഖ്യമാക്കി. ഒരിക്കൽ കൂടി കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തുതിക്കാമല്ലോ. സ്തോത്രം. 2001 മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്ന നിമിത്തം തനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വേദന, ഉമ്മിനീർ ഇറക്കുമ്പോൾ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മിനീർ ഇറക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നമില്ല. ഓപ്പറേഷൻ വരെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കേസാണ് ദൈവ സൗഖ്യമാക്കി. മാത്രമല്ല തൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലുകളുടെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് തനിക്ക് ചുരുക്കുവാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പോക്കാം. ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തുതിച്ചു. റൈറ്റ് സൈഡ് പാരലൈസ്. ഒരു 1.5 വർഷമായി. 1.5 വർഷമായി കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു പാരലൈസ് ആയിരുന്നു. ശരിക്കും നടക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു? അപ്പൊ ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് വേണമായിരുന്നു. നടക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു. വീഴുന്നുള്ള പേടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ? അന്ന് അപ്പച്ചൻ പേടി മാറിയെങ്കിലൊന്ന് സ്പീഡിൽ നടന്നു കാണിച്ചേ. യേശു സൗഖ്യമാക്കി. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. എൻ്റെ കാലിൻ്റെ പുറയിലായിട്ട് ചെറിയൊരു തടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തടുപ്പ് കുറയാനും തുടങ്ങി, ചൊറിച്ചിലും മാറുകയും ചെയ്തു. മോളുടെ കാലില് ഒരു തടിപ്പും ഒരു ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെപ്പോഴും ആ പ്രയാസം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ തടിപ്പ് കുറയുകയും ആ ചൊറിച്ചിൽ ഇല്ലാത്ത അനുഭവത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാക്കി. കരങ്ങളെ ഓർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാം. കഴുത്തിലൊരു അസ്ഥി വളരുകയായിരുന്നു. കഴുത്തിലൊരു അസ്ഥി വളരുകയായിരുന്നു. അത് തൊട്ട് നോക്കി അറിയായിരുന്നോ? അത് ആശുപത്രി പോയി എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോൾ എക്സ്റേ തെളിഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 2 വർഷത്തോളം ആയിരുന്നു. 2 വർഷത്തോളമായിരുന്നു ഈ അസ്ഥി വളരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഓക്കെ. പാടാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ. ശ്വാസം എടുക്കാൻ പ്രയാസം, പാടാനൊക്കെ വളരെ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വിഷമമായിരുന്നു. ഓക്കെ. എന്താ ചെയ്യണോന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥയില് ആശുപത്രി പോകാനോ. ഇപ്പോൾ ആന്റിക്ക് എന്താണ് ദൈവസൗഖ്യം തന്നു. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി? മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. 2 വർഷമായിട്ട് എല്ല് വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രയാസം കൊണ്ട് തനിക്ക് പാടാനോ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി സംസാരിക്കാം. നല്ലൊരു റിലീഫ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, വിടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വരുമ്പോഴും ഈ കയറി വരുമ്പോഴും ഒക്കെ മീറ്റിംഗ് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? വേദന മാറിയതായിട്ട് സ്വയം ഫീൽ വേദന ഇല്ല. ആമേൻ, സ്തോത്രം. തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ശേഷം തന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ വേദന ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വരുമ്പോഴും പുൽപ്പിറ്റിൽ കയറി വരുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, കാലുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ മാറിയതായിട്ട് തനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ദൈവം വിടുവിച്ചപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വിടുതലായി. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. ഡസ്റ്റ് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊടി അടിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസം, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ആ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കൊച്ചു പറയുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു? 1 വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൊടി അടിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ വെള്ളവും വരും, തുമ്മലും തുടങ്ങുമായിരുന്നു.
ഇപ്പം മോന് ആ പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, സൗഖ്യമാക്കി യേശു. അപ്പൊ യേശു സൗഖ്യമാക്കി. ദൈവത്തിന് കുടുംബമായിട്ടൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ, കരങ്ങളെ ഉയർത്തി. ഹല്ലേലൂയ. പുറകില് ബാക്കില് എല്ല് ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ല് ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി. എത്ര നാളായിട്ടായി? എത്ര വർഷം? 1 വർഷമായി. 1 വർഷമായിട്ട് ആ എല്ലിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കുനിയുമ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കുനിയുമ്പൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു. വേദനയായിരുന്നു. എല്ലാം മാറി. ആ എല്ല് അവിടെ ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ പോയി. പാസ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ എല്ലില്ല. 17 വർഷം കൊണ്ട് ഡസ്റ്റ് പുകയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അലർജി, തുമ്മലും അതുപോലുള്ള മൂക്കിക്കട നിറയെ വെള്ളം വരുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവം തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ പൊടി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത് തുമ്മലൊന്നും വന്നില്ല. 17 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം ഇപ്പോഴില്ല. ഇല്ല. ആമേൻ. അതെന്താ കാരണം? ദൈവ സൗഖ്യമാക്കി. യേശു സൗഖ്യമാക്കി. 2 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ നടുവേദനയാൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോഴും എനിക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ എനിക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയ ദേവദാസൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോഴും വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുകയും എൻ്റെ നടുവേദന പൂർണ്ണമായി ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഒരു വേദന പോലും ഇല്ല. എൻ്റെ നടുവിന് ഡിസ്കിന് അകൽച്ചുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര നാളായിട്ട് ഡിസ്കിന് അകൽച്ചയുണ്ട്? 6-7 വർഷമായി. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ നടുവിന് എന്തോ കൂടെ ഒരു ഇടിവാള് പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടിവാള് പോലെ എന്തോ ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചു. അപ്പോ അതിനുശേഷം ആന്റിക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്തു? എന്തനുഭവപ്പെട്ടു? എനിക്ക് എന്റെ മേല് മൊത്തം വേർക്കുണ്ടായി. ഓക്കെ, മേല് മൊത്തം വേർത്തു. എന്തോ ഒരു നല്ല സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. വേദനയ്ക്ക് ഇതുണ്ട്. ആന്റിക്ക് കുനിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നന്നായിട്ടൊന്ന് കുനിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കൈ ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ടും. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നട്ടലിന് അകൽച്ച ഉണ്ടായിരുന്ന, പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവേ. ആമേൻ. തലവേദനയും ചെവിവേദനയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി. ആമേൻ. ചില വർഷങ്ങളായി നട്ടലിന് പ്രശ്നമായിരുന്നു. കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ്, എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയുടെ നീര് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറി. എൻ്റെ നട്ടലിന് എഴുന്നേറ്റു കുറേ പ്രാവശ്യം. എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു, പൂർണ്ണ സൗഖ്യം തന്നു. 12 വർഷത്തോളമായി എനിക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ മരവിച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് നിൽക്കാനോ 10 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് നടക്കാനോ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്കിവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം 3/4 മണിക്കൂറോളമായി എൻ്റെ കാലിൻ്റെ ആ മരവിപ്പം വേദനയ്ക്ക് എനിക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട്. സൗഖ്യമാക്കി. നടുവിന് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുനിയാനും നിവരാനും ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാൻ നിവരുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വേദനയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നടുവേദനയും മുട്ടുവേദനയുമായിട്ട് 34 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പം പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് അസ്ഥിയുരുക്കത്തിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. അസ്ഥിയുരുക്കം എന്നുള്ള രോഗം എത്ര നാളായിട്ട് ഈ രോഗമുണ്ട്? വർഷങ്ങളായി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം. കുനിയാനും നടക്കാനൊന്നും പ്രയാസമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുനിയാം. ഒന്ന് കുനിഞ്ഞാട്ടെ ശരിക്കും. നിലത്തൊന്നും ഹല്ലേലൂയ. കാല് രണ്ടും മുട്ടുവേദനയാണ്. 19 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്? ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു. മുട്ടുമടക്കി ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോ ആന്റിക്ക് സൗഖ്യമായി. ഇരുന്നു ഞാൻ ചാടി. ആന്റി ഒന്നും മുട്ടുമടക്കി ഒന്നിരുന്നേ. വേദന തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് ചാടിയേ. വേദന തോന്നുന്നുണ്ടോ? യേശു സൗഖ്യമാക്കി. അത് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് എന്തായിരുന്നു അസ്വസ്ഥത? അതുകൊണ്ടുള്ള അസ്വസ്ഥത എന്തായിരുന്നു? അത് മൂക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അടഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ മൂക്ക് തുറന്ന്. എപ്പോ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു? അത് മൂക്ക് തുറന്നു. ഇപ്പൊ ശ്വസിക്കാം. ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ചില വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസം യേശു സൗഖ്യമാക്കി. ആമേൻ. എൻ്റെ 15ാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഏതാണ്ട് ഒരു 50 വർഷക്കാലമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇപ്പോൾ ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാനിവിടെ വരുമ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ കഫക്കെട്ട്, ചുമ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നത്. എന്നാലിപ്പോൾ ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നെഞ്ചിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നു. 8 വർഷമായിട്ട് കഴുത്തിന് മുതലിങ്ങനെ പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എനിക്ക് ദൈവത്തിന് ശക്തി അനുഭവിച്ചു.
അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. 4 വർഷമായിട്ട് ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. 4 വർഷമായിട്ട് A4 L4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ. കഠിനമായ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാലിന് നല്ലപോലെ മരവിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയതായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം നല്ലപോലെ മാറ്റം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. കാലിന് മരവിപ്പ് ഇല്ല. ഓക്കെ. കാലിന് ഡസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അലർജി ആയിട്ടുണ്ട്. തൊണ്ടയില് പൊടി അടിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പൊടി അടിപ്പിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നോ? ശരിക്കും അടുപ്പിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു? ഇപ്പൊ പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ചില നാളുകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ രോഗത്തെ ദൈവം അഴിച്ചു മാറ്റി, കരങ്ങളെ അഴിച്ച്. ഹല്ലേലൂയ. 10 വർഷമായിട്ട് മുട്ടിന് തേയ്മാന നിമിത്തമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ നന്നായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വേദന മാറിയോ? വേദന മാറി എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി. അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശു വലിയവൻ. ചെറുപ്പം മുതലേ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പൊടി അടിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് ചുമക്കുമായിരുന്നു, വെള്ളം വരുമായിരുന്നു, പീള കിട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓൾ ഡേയ്സ് അതെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കി. പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് ഇല്ല. ചെറുപ്പം മുതലെയുള്ള ആ പ്രയാസം യേശു സൗഖ്യമാക്കി. ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മോനൊന്ന് വായിച്ചേ. കുറേ വർഷങ്ങളായി കുഞ്ഞിന് വലത് കണ്ണ് കാണത്തില്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഡോക്ടറിൽ നിന്നത് കൺഫേം ആക്കിയത്. വലത് കണ്ണ് കാണത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഇടത് കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ച് വലത് കണ്ണുകൊണ്ട് 2020 എന്ന് കൃത്യമായി വായിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ യേശു തന്റെ കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാക്കി. ആമേൻ. എൻ്റെ പേര് വർഗീസ്. ഞാൻ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എനിക്ക് 10 വർഷമായിട്ട് പൊടി അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് നടുവേദനയ്ക്ക് നല്ല സൗഖ്യമുണ്ട്. അപ്പം പൊടി അലർജീൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്നലത്തെ മെസ്സേജ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ തന്നെ എനിക്ക് സൗഖ്യമായി. കാരണം ഞാൻ എന്നോട് ഡെയിലി ഗുളിക കഴിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവദാസൻ വചനം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നോ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി. കർത്താവ് വലിയവൻ. ആമേൻ. എത്ര നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊടിയുടെ അലർജി ഉണ്ട്? 3 വർഷങ്ങളായിട്ട് പൊടിയുടെ അലർജി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പൊടി മുഖത്തേക്ക് അടിച്ചു. നേരത്തെ തുമ്മുമായിരുന്നു. നേരത്തെ വീടൊക്കെ അടിച്ചു വാരിയ പോലും ഞാൻ തുമ്മുമായിരുന്നു. ചെറിയ പൊടി അടിച്ചാൽ പോലും തുമ്മുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നി? ഇപ്പൊ മൂക്കിൽ 2-3 വട്ടം പൊടി അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തുമ്മൽ 2-3 പ്രാവശ്യം ഓൾ ഡേയ്സ് മുഖത്തേക്ക് പൊടി അടിച്ചിട്ടും തുമ്പൽ എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് തോന്നിയില്ല. അതിന് കാരണം യേശു സൗഖ്യമാക്കി. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന്. അലർജി കൊണ്ട് ശ്വാസമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താഴെ എനിക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചൂടെടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താഴെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചൂട് കൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് അലർജി ആയിരുന്നു? ഡസ്റ്റിന്റെ അലർജി, ചൂട്, അങ്ങനെയുള്ള ഡസ്റ്റ് അലർജി ഉണ്ട്. ചൂടടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അലർജി. എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടത്? 3 വർഷമായിട്ട് ഡസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോഴും ചൂടടിക്കുമ്പോഴും ശരിക്കും ഒരു അലർജി ആയിരുന്നു. തുമ്മും, പിന്നെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. തുമ്പിന് ശേഷം ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. വാ തുറന്ന് പിടിച്ചാലേ ശ്വാസം കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ വാ തുറന്ന് പിടിച്ചാലേ ശ്വാസം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് അടിപ്പിച്ചു. പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഡസ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം ഡസ്റ്റ് അടിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം ഡസ്റ്റ് അടിപ്പിച്ചിട്ടും പ്രോബ്ലം ഇല്ല. വാ തുറന്ന് പിടിക്കേണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ ശ്വാസം കിട്ടും. ആദ്യം ആന്റിക്ക് പൊടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുട്ടാണ്. ശരിക്കും വാ തുറന്ന് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ശ്വാസം വിടാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യം ഈ ഡസ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം, പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഡസ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്കി, പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി. ഇപ്പൊ വാ തുറന്ന് പിടിക്കാതെ തന്നെ ശ്വാസം പിടിക്കാൻ പറ്റും. ദൈവം സൗഖ്യമാണ്. 2 വർഷമായിട്ട് ചുമയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രം, രാത്രി മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ചുമയായിരുന്നു. 2 വർഷമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ചുമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ചുമച്ചായിരുന്നു. മീറ്റിംഗിന് വരുന്ന സമയത്തും ആ ചുമ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇപ്പൊ കുറച്ച് റിലീഫ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ശേഷം റിലീഫ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചുമയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ചുമച്ചായിരുന്നു? പിന്നെ ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പല സമയത്തായിട്ട് 2 വർഷങ്ങളായിട്ട് തനിക്ക് ചുമയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ചുമച്ചിട്ടില്ല. യേശു സൗഖ്യമാക്കി. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന്? ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത ആളാണ്. നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറ്റി ഉറച്ചു നിൽക്കില്ല. പാദം 2ഉം വളഞ്ഞു പോകും. ഈ 6 വർഷമായിട്ട് നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മുട്ടുകാല് വളഞ്ഞു പോകും. നടക്കാൻ പറ്റുമോ ആന്റിക്ക്? നന്നായിട്ട് അന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വന്നു. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും. ആന്റി ഒന്ന് നടക്കാമോ? ഒന്ന് തുള്ളാമോ?
ഒന്ന് തുള്ളിയാട്ടെ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. 6 വയസ്സ് മുതൽ തളർന്നു കിടന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ബലഹീനമായി കിടന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സൗഖ്യമാക്കി. ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആന്റി താങ്ക് യു. അത്ഭുതകരമായ കാര്യം. ஆம், அவர்கள் எங்கும் புறப்பட்டு போய் അവർ എല്ലായിടത്തും ചെന്നു ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார்கள். ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. அது என்ன தெய்வ ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம்? അതെന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ அவங்க സുവിശേഷം? போய் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து. അവർ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. இங்க ஒரு ராஜ்யம் வந்திருக்கிறது, ഇവിടെ ഒരു രാജ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் வந்துரும், മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. மனசாந்திரம் மட்டும் பட்டா போதும் சொர்க்க ராஜ்யம் பக்கத்துல നീ வந்துரும். മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ മതി, സ്വർഗരാജ്യം നിന്റെ അടുത്ത് വരും. அது பக்கத்துல வந்துட்டனாலே, അത് അടുത്ത് വന്നാൽ, அந்த ஒளி பக்கத்துல வந்துட்டனாலே, ആ വെളിച്ചം അകത്ത് വരുമ്പോൾ அந்தகாரம் தானா போயிருமே. ആ ഇരുട്ട് തനിയെ മാറിപ്പോകും. நல்ல கைகளை നന്നായി കരമടിച്ച്, புரிஞ்சவங்க மட்டும் தட்டுங்க. മനസ്സിലായവർ മാത്രം കരമടിച്ച്. மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது. മാനസാന്തരപ്പെടുക, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. அவர் எங்கும் புறப்பட்டு சென்று ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணினார். അവർ പുറപ്പെട്ട എല്ലായിടത്തും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം இது പ്രസംഗിച്ചു. பிரசங்கம் என்னன்னா சாதாரண பிரசங்கம் கிடையாது. ഇത് സാധാരണ പ്രസംഗമല്ല, டிக்ளரேஷன், അത് പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ്. பாசிங் தி டிகிரி. അധികാരത്തെ കൈമാറുക. இந்த வியாதி இந்த மனுஷன்ட்ட இருக்க முடியாது. ഈ രോഗത്തിന് ഇവന്റെ മേൽ ഇരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. You sickness has no right upon these people. ഹേ രോഗമേ, ഈ ശരീരത്തിന് ഇരിക്കാൻ നിനക്ക് അധികാരമില്ല. ஏ துன்பமே, வியாதியே, சாபமே, உனக்கு அதிகாரம் இல்ல. ഏ ഉപദ്രവമേ, കഷ്ടമേ, രോഗമേ, നിനക്ക് ഇവന്റെ മേൽ ഇനി ഇരിക്കാൻ അധികാരം. இந்த மனுஷனை கஷ்டப்படுகிற எந்த அதிகாரமும் துரைத்தனத்திற்கும் இவன் மேல் அதிகாரம் இல்ல. ഈ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ഇവന്റെ മേൽ ഇനി യാതൊരു അധികാരമില്ല. அதிகாரமில்லை. നിനക്കിനി അധികാരമില്ല. പുറത്തു വരിക, പുറത്തു വരിക. என்ன தைரியத்திலடா சொல்றா? ഏത് ധൈര്യത്തിലാ നീ ഇത് പറയുന്നത്? பிசாசு சாமானியப்படல, என்ன தைரியத்தில சொல்றா? പിശാച് ചോദിക്കും, എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നീ ഇത് പറയുന്നത്? எங்கள் ரட்சகரும் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து எல்லா அதிகாரங்களையும் துரைத்தனங்களையும் உரிந்து கொண்டு, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശു എല്ലാ അധികാരങ്ങളെയും വാഴ്ചകളെയും അവൻ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്, ഉറിந்துകൊണ്ട്, അതിനെ ആയുധവർഗമേൽപ്പിച്ചു. പിശാചை வெளியரங்கமான கோலமாக்கி, ആ പിശാചിനെ പരസ്യ കോലമാക്കി മാറ്റി. അവനെ പരസ്യ കോലമാക്കി, അവനെ പരസ്യ കാഴ്ചയാക്കി മാറ്റി. ഒരു അധികാരമില്ല, അവന്റെ മേൽ ഒരു അധികാരമില്ല, ഒരു ശക്തിയുമില്ല, ഒന്നില്ല. ഇത് നോക്ക, ഒന്നുമില്ല. அதை உரிந்துകൊണ്ട്, അത് അവിവസ്ത്രനാക്കി, ഉറിந்துകൊണ്ട്, അവനെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് அதிகாரம் சிலுவையில் மேல் ஆணி அடித்து, ആ ക്രൂശിലെ അധികാരത്തെ തറപ്പിച്ചിട്ട് 3-ാം നാൾ ഉയിരോടെ എഴുന്നേറ്റാൻ. 3-ാം ദിവസം അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. തട്ടുക പകല. ഓ, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു ആരാധിച്ചാട്ടെ.